Hello everyone! For today's video, magpaila di ko sa akong kaugalingon. Kay, gisigihan ako og notify ni Boss M nga ipaila-ila pud daw akong self. Charot. What? So guys, kung ganahan ka nga makaila pa nako, padayon na ni nga video. Pero kung dili kaganahan, hala scroll down dayon. Anyway, I am Darcy Gugotano, 37 years old, from Tunga, Moalboal, Cebu. Naay tulo ka mga anak. Ang akong eldest kay 16 years old na. O, diba? Sayo kayo kung unsabi. O, kamo na lang sumpay anak ha. Basta mao na to. Kung maghisgot ko kung unsay akong trabaho, full time ni oy. Full time nga tambay. Bitaw, usa day ko ka GLM sa personal collection. O maupod niya nga akong gina-workout karon nga mulambo ang akong grupo og negosyo. Napod ay ko'y daghang sideline. Usa na ana ang akong pagka-artista sa entablado. Charot. Usahay mo sideline po ko og pagka-dancer. What? Bisan tuod og gagahi ning akong lawas. Halago, gihapon ta. So ana jud ning life og daghang tang giapilan no. Kay bida-bida pud baya ko panagsa. Og labaw sa tanan, usa po day ko ka vlogger. Wow! Dili na ni sideline ha. Full time na jud ni. Mao bitaw nga naako sa inyong atubangan ron ug manuktok sa inyong tatagsa ka mga dughan ug mamasin nga unta inyo ning i-share aron madaghan pud ang akong views og makakwarta pud ko. So, dili na lang nako tas-on. Kay, mubo baya pud kog ilong. Dili na lang nako tas-on. Kay, basin og mapulaan na mo sa akong naw. Salamat sa pagtan-aw. Bye!